Excuse me guys. Pwede ta mo himuong model karon. So since kamo mga upat, kami diyan kwan, sindangan content creators. Tanong, palot ka, sindangan ko na kayo. Ayaw sindangan. Okay, sige. Smile. 3, 2, 1. Okay. Okay, sige. Pwede ra og mo liyab ka inato. Sige, sige. 2, 1. Okay. Okay, sige. Ato bang usa dire? Okay, sige. Okay, sige. 3, 2, 1. 2, 1. Ayan na. Inato. Sige. Pwede po kamong duha, mag-anar mo. Okay, sige. Okay, sige. 3, 2, 1. Ato bang niya? Pwede po. Asa may mas pinakahadlok ninyo daw. Okay, sige. 3, 2, 1.